हो तारे तारे नारे नाना हो तारे तारे नाना हो तारे तारे ना আমাৰ যি প্ৰাপ্য আছে এই অধিকাৰৰ কাৰণে আমি মাত মাতিবৰ কাৰণে সকলোকে আমি একত্ৰিত হৈ পেলাই আহ্বান জনাইছোঁ। এই মহাসভাই আমি সকলো আদিবাসী জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত অনাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা আছে। শিক্ষাৰ कोकराझार जिला गोसाईगांव सब डिविजन लतार सानताल कॉलोनी मेना मीडिया जुड़ी रे तेज 20 धावा कटा तो आशा ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ आसाम 20 धावा बछरी हेलमेल से दुपुरुब सबन मेन किया साथे महासभा कटा तो हुयुगोग कान आदिवासी महासभा लेकाते 20 धावा नियम नोडे पालनोग कना और चलावेन 3 तारीख खत तेज 5 तारीख धाबिज पे दिनिया कार्यसूची उपस्थित ताहेकना और तेज रस्के बुझे आदिवासी महासभा इतना आयोजन करिছে और इतना सकल आदिवासी आमार छात्र संगठन साहित्य सभा सकल उपस्थित আছে और मैं महोत्सव आनंदित एटा जनगोष्ठीये निजर जिमानखिनि ग्रुप्स आछे एकलगे लय जनगोष्ठीটো केनेকৈ আগুৱাই যাব ইয়াৰ কাৰণে এটা সন্মিলন পাতিছে আৰু আজিৰ সময়ত তেনেকুৱা সন্মিলন তেনেকুৱা সভাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে কাৰণ আজিৰ সময়ত আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগে এটা সময়ত আমি বুজি পোৱা নাছিলো এই কাৰণে আমাৰ মাজত কোনোবাই ঘাট সংঘাত প্ৰতিঘাতবিলাক সৃষ্টি